Donald Trump was shot in the ear during a campaign rally on Saturday after a major security lapse, something that will likely reshape this year's presidential race and fuel long-standing fears that the campaign could descend into political violence. We'll have a look at exactly what happened in a second. What we now know is that the shooter was then killed. उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज यानी 14 जुलाई 2024 के दिन अमेरिका के साबिक सदर और रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा डोनाल्ड ट्रंप एक रैली के दौरान होने वाली फायरिंग में जख्मी हो गए। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक पेंसिल्वेनिया में एक इलेक्शन रैली में जिसे साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब करना था, अचानक से गोलियां चलने की आवाज आने लगी। वहां से आने वाली रिकॉर्ड फुटेज में देखा जा सकता है कि जैसे ही गोलियों की आवाज आई, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दाएं कान को हाथ लगाया और तेजी से नीचे बैठ गए। उनके चेहरे की एक साइड से बहता हुआ खून भी देखा जा सकता है। इस हादसे के फौरी बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स डोनाल्ड ट्रंप को अपने हिफाजती हिसार में वहां से ले गए और इन्हें फौरन ही स्टेज से अपने साथ एक गाड़ी की तरफ ले जाया गया। जब उन्हें गाड़ी में बिठाया जा रहा था तो उन्होंने हवा में अपना मुक्का लहराया, जिससे ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि इन्हें इस हमले से कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल नेटवर्क पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि एक गोली उनके कान के ऊपरी हिस्से को छूकर गुजर गई। इससे पहले उनके एक तर्जुमान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ठीक है और एक मकामी मेडिकल सेंटर में उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। साबिक अमेरिकी सदर ने अपनी ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा कि मुझे फौरन ही पता चल गया था कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। मैंने सीटी जैसी आवाज सुनी और इसके बाद गोलियां चलने की आवाजें आई। मुझे फौरन महसूस हुआ कि एक गोली मेरी जिल्द को चीरती हुई निकल गई है। काफी खून बह गया तो मुझे पता चला कि यहाँ हुआ क्या है। जब सीक्रेट सर्विस के एजेंट उन्हें अपने साथ लेकर जा रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप के कान और दाएं गाल पर खून वाज़े तौर पर देखा जा सकता था। सीक्रेट सर्विस के तर्जुमान एंथोनी के मुताबिक उनके एजेंट्स ने गोली चलाने वाले मशकूक शख्स को मौके पर ही हलाक कर दिया। उनका मजीद कहना था कि फायरिंग के वाक़े में एक राहगीर हलाक और 2 जख्मी हुए। कानून नाफिज करने वाले जराये ने मीडिया को तफसीलात में बताया कि मर्द हमला आवर के पास राइफल थी और उसने रैली की जगह से सैकड़ों मीटर दूर से किसी ऊंचे मकाम से गोलियां चलाई। ये वाज़े तौर पर एक कातिलाना हमला था जिसमें साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप महफूज रहे और अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी ने भी इनकी हिफाजत के लिए फौरी तौर पर मजीद इकदाम भी कर लिए, जिससे मामला वहीं ठप हो गया। इस वक्त फायरिंग के वाक़े की तहकीकात FBI की निगरानी में की जा रही है, जिसके बारे में FBI का कहना है कि वो हलाक होने वाली हमला आवर की शनाख्त करने में कामयाब हो गए। तफसीलात के मुताबिक वो हमला आवर 20 साल का नौजवान था जिसका नाम थॉमस मैथ्यू क्रूक्स है और वो पेंसिल्वेनिया का रिहायशी था। अमेरिकी स्पेशल एजेंट क्यून रोजिक का कहना है कि वो इस वाक़े की तहकीकात एक कातिलाना हमले के तौर पर कर रहे हैं। इस हमला आवर को मौका पर ही हलाक कर दिया गया, लेकिन उसकी जेब से निकलने वाले डॉक्यूमेंट्स में उसका शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं था। लिहाजा अब इसकी बाकायदा शनाख्त करने के लिए DNA का सहारा लिया जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी उस वक्त तकरीर शुरू ही की थी और वो उस वक्त अपने हरीफ उम्मीदवार अमेरिकी सदर जो बाइडन और उनकी इंतजामिया के हवाले से बात कर ही रहे थे कि वहां एकदम से गोलियां चलने की आवाज आई। फायरिंग के वक्त डोनाल्ड ट्रंप के पीछे उनके हामी भी फौरन जमीन पर बैठ गए। रैली में मौजूद अफराद ने मीडिया को बताया कि उन्हें लगता है कि गोलियां स्टेज के दाएं जाने मौजूद एक मंजिला इमारत से चलाई गई थी, जिससे लगता है कि ये हमला पहले से प्लान किया गया था। रैली में शामिल एक और शख्स ने मीडिया को बताया कि उसने डोनाल्ड ट्रंप के स्टेज पर आने से 5 मिनट पहले एक मशकूक नजर आने वाले शख्स को इमारत की छत पर रेंगते हुए देखा था, जिसके बारे में उसने पुलिस को भी बता दिया था। लेकिन रैली के इंतजामात में मसरूफ पुलिस वालों ने इस पर ज्यादा गौर नहीं किया। जैसे ही गोलियां चलने की आवाज आई तो उसके फौरी बाद वहां अफरा तफरी फैल गई। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने फौरी तौर पर वहां मौजूद लोगों को नीचे झुकने का कहा। लोगों का कहना है कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। प्यारे साथियों, डोनाल्ड ट्रंप पर हुए इस कातिलाना हमले की मजम्मत करते हुए इनके सियासी मुखालिफ अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि ये हमला नहीं होना चाहिए था। अमेरिका में इस किस्म के तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। हर शख्स को इस हमले की मजम्मत करनी चाहिए। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने मजीद बताया कि सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात भी की है। अमेरिका की जानी मानी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के सियासतदानों ने भी इस हमले की मजम्मत की है। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने कहा कि जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं होती।
یہ شکر ہے کہ اس حملے میں صدر ٹرمپ زیادہ زخمی نہیں ہوئے۔ امریکہ کے سابق نائب صدر مائک پینس نے بھی ایک بیان میں کہا کہ وہ اور ان کی اہلیہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے دعا گو ہیں اور وہ امریکی شہریوں سے بھی دعاؤں کی اپیل کرتے ہیں۔ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف نے بھی ریلی کے دوران ٹرمپ پر ہونے والے اس حملے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی عمل میں ہر قسم کا تشدد قابل مذمت ہے۔ وزیراعظم ہاؤس سے جاری کردہ بیان کے مطابق شہباز شریف نے مزید کہا کہ اس مشکل وقت میں ہماری ہمدردیاں اور نیک خواہشات ڈونلڈ ٹرمپ کے خاندان کے ساتھ ہیں۔ جاپانی وزیراعظم نے بھی اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے لوگوں سے گزارش کی ہے کہ جمہوریت کو چیلنج کرنے والے تشدد کی مخالفت کریں۔ دوسری جانب کینیڈا کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ وہ سابق صدر ٹرمپ پر ہونے والے فائرنگ کے واقعے پر پریشانی کا شکار ہے۔ ناظرین گرامی، امریکہ میں نومبر 2024 میں صدارتی الیکشنز ہونے والے ہیں، جن میں ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی صدر جو بائیڈن امیدوار کے طور پر الیکشن کمپین کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، کچھ ریپبلکن رہنماؤں نے فوری طور پر جو بائیڈن اور اس کے حامیوں پر الزامات لگانے شروع کر دیے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنی اس ساری انتخابی مہم کے دوران کئی تقریروں میں مخالف رہنماؤں کے بارے میں بیان بازیاں کی ہیں۔ دوسری طرف جو بائیڈن نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کافی بیانات جاری کیے تھے، لیکن حملے کے بعد جو بائیڈن کے بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا اور ان کے حامیوں کا بظاہر اس حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین، اس حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی مکہ لہرانے اور چہرے پر بہتے ہوئے خون کی غیر معمولی تصاویر شاید امریکہ میں صدارتی الیکشن کی مہم پر اثر انداز ہوں گی اور ٹرمپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ٹرمپ کی ایک تصویر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیٹے ایرک ٹرمپ نے بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی اور اپنے والد کے بارے میں لکھا کہ امریکہ کو جس فائٹر کی ضرورت ہے وہ یہ ہے۔ دوسری طرف جو بائیڈن کی انتخابی مہم کی ٹیم نے اپنے سارے سیاسی بیانات روک دیے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ وہ تمام سیاستدان جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتے، اس وقت وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما، جارج ڈبلیو بش، بل کلنٹن اور جمی کارٹر کی طرف سے بھی اس واقعے کی فوری مذمت کی گئی ہے۔ کئی امریکی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ اس حملے کی بڑی وجہ خود ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے بیانات ہیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ انتخابی مہم کے دوران احتیاط سے بات کریں، کیونکہ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ سیاسی رہنماؤں سے زیادہ ان کے حامی اور عام عوام اپنے لیڈر کے خلاف کی گئی باتوں کو برداشت نہیں کر پاتے، اور کئی ریلیوں اور جلسوں سے اس قسم کے واقعات سامنے آتے ہیں جس میں بظاہر کسی سیاسی لیڈر کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اتنے بڑے واقعے کے بعد امریکہ میں سیاسی ہوا کس رخ پر چلے گی۔ لیکن آپ دوستوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔